गृह नगर उन्नयन मंत्री आज बारिपदार जिलापाल कार्यालय आज सीधाचर रिव्यू कर सहित आलोचना करवा कि रिव्यू थी पाखापाखि 2 घंटा 3 घंटा धरी आप रिव्यू करते केमती थी रिव्यू और कौन कौन विषय आलोचना देखते सबू विषय को सबू डिपार्टमेंट को डाकिकी रिव्यू करवा जिले में कम त्वरान्वित गति केमती हो पार सरकार जो जो स्कीम आसुच्छी से स्कीम केमती तल स्तर पर्यंत पहुंची पार एवं लोक मैंने तार सुफल केमती पाइपर तापाई पूरा आम आलोचना विमर्श कलु एवं हाथी उपद्रव द्वारा जमिति भाव में लोकंर जीवन जाउची धन जीविका नष्ट होउची से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डाकिकी पूरा संपूर्ण रिव्यू करूँ आकु केमती रोका जाई पारे से विषय में आलोचना करूँ एवं संपूर्ण भाव में आउ गोटे दिन आम रखिलु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट समस्त अधिकारी को डाकिका आपरे पुणी आम रिव्यू करूँ एवं एक्साइज से भाव में जो भाई निशा द्रव्य प्रवेश करुच्ची चरा मद विषाक्त मद बिक्री होउची तापर पूरा रॉक लगाइबा आम तागिद करूँ इंस्ट्रक्शन अच्छी से निष्ठार सहित पूरा सबु अंचल को जीवे आकु से त्वरान्वित गति देखिए जो भाव में आम लोकंर धन जीवन नष्ट होउची किडनी फेलियर होउची विभिन्न रोग आक्रांत होउचंती विषाक्त मद खाइकी एवं चरस गंजा भलिया जिनस ये प्रवेश करुच्ची पूरा निषिद्ध करा तर्जमा कराई सुवर्णरेखा से भली सुवर्णरेखा को डाकिथिलु काली डाकिचु आउथरे स्पेशल काली 3टा बेले सुवर्णरेखा माइनर इरिगेशन एंड मयूरभंज इरिगेशन ए 3 जन को बसिकी विषय आउ टिक समीक्षा करा कारण आज गोटे समस्त को डका होता तेणु लंग डिस्कसन है तेणु काली स्वतंत्र भाव रहा और बुढ़ा बलंग नदी रे जो भली भाव में आम चिंता करुचु बैरेज करूँ पानी स्टोरेज करूँ आज आम देखुचु आज आणुचु आम जंभीर पानी आनिकी टाउन रे पानी दबार व्यवस्था करिछु किंतु 20, 25, 30 वर्ष 50 वर्ष आखि को देखिले बारिपदा सहर ये भलिया सहर ही रहिबो नाही बारिपदा सहर बृहत सहर हबो बारिपदा बढ़िबो लोक संख्या बढ़िबो तेणु जलर अभाव देखादेबो कारण भूतल जल कमी कमी जाउछि तेणु ये पानी को केमती आम अधिक रु अधिक स्टोरेज करूँ पानी जो नष्ट हो जाए समुद्र पड़ जाऊँगी ये पानी की आम अटकई रखिबू एवं ताकू रखिकी लोकंकर सेवार केमती लोकंकर पीवा पानी एवं व्यवहार योग्य पानी हो पार से आम प्लानिंग करिछु एवं जो जराली सराली रे मिसिकी जो भली भाव में नाल नर्दमार पानी जाइए मिसिकी नदी रे मिसुची ताकू मध्य तुरंत आम बंद करके एसटीपी करूँ ताकू ट्रीटमेंट प्लांट करूँ से ट्रीटमेंट करके से पानी को आम नदी रे छाड़ू ये व्यवस्था करने काली स्वतंत्र बैठक मुझे डाकी तार जहाँ अर्थ खर्च हम ताकू आम डिपार्टमेंट करिवो एवं काली स्वतंत्र भाव में म्युनिसिपालिटी रिव्यू हो तार उपरे आलोचना हो बारिपदा सहर जो पैसा आम विभिन्न पैसा मुझे रिव्यू कला जनशुणाणी कला जो जो दरखास्त आसला जो जो ग्रीवेन्स आसला तापर आम बहु प्रकल्प दिखाई से प्रकल्प विषय में समीक्षा करा एठी विशेषकर आपनकर जो हाट कॉन्सेप्ट रे जो मार्केट कॉम्प्लेक्स कोटी स्टेशन बाजार रे देइथिलु हाटरे करिवा पई ताको तुरंत कार्यकारी आरंभ होबो कारण ताको आम पैसा यूडी आमर मिनिस्ट्री दे सारी एवं एठी जुबली पार्क रे कार्य आरंभ होबो ताको फाइनान्स हो सारी छौ पड़िया आम जो छौ पेंडल करवा तार 5 कोटी टंकार प्रोविजन आम आरंभ करवा एभली विभिन्न प्रकल्प विषय आज सब डिपार्टमेंट सेरिकल्चर हो हॉर्टिकल्चर हो वाटरशेड हो ये सबू डिपार्टमेंट को आज तन्न तन्न कर समीक्षा कराई एवं सबू निष्ठा सहित जमी कार्य हो आ चोरी चपाती को बर्दाश्त करा नहीं समस्त कार्य को तदारक करा जदि कहारी उपरे बाहर पदक्षेप नियाजिवो आज सिविल सप्लाई उपरे समीक्षा करागला एबे दीर्घदिन धरी लोक कार्ड पाइबार वंचित होउथिले एबे आम सरकार भारत सरकार ओडिशा सरकार एबे जो पोर्टाल खोली ए नुआ कार्ड होची रिवाइज कार्ड हो पारुची जो माने जॉइंट कार्ड थिला से सेपरेट कार्ड करा होची एवं एथर जेमथी भूत कार्ड न हुए तागिद कराई आमे भूत कार्ड पाखापाखि 6 लाख कार्ड को काटिचु एबे गरीब लोक माने जेमथी कार्ड पाई परिबे जो माने प्रकृत हिताधिकारी से माने कौन से आळ देखै कि तांको जेमथी काटा न जाय से पाई तागिद कराई आवास एबे जेमती समस्त प्रधानमंत्री आवास योजना सठिक जो माने प्रकृत हिताधिकारी पाइबे तापाई कहुई यत्नशील हेबे एवं सरकार आम सरकार मोहन माझी को सरकार जो एबे जो अंत्योदय गृह योजना कराई से केमती सब लोक
ପାଇପାରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉଟା ନଦୀ ବନ୍ଧ ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ଏଠି ଦେଉଳି ବନ୍ଧ ତଳେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯୋଉ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଭାଗକୁ ଆଗଥର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଆସିଥିଲେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଜୀବନଶୈଳୀ ବା ତାଙ୍କ ରହିବା ଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଆଉ ହାତୀ ଉପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କରାଗଲା ହାତୀ ଯେମିତି ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନ କରେ ତା ପ୍ରତି ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଡକା ହେଇନଥିଲା ମୁଁ କାରଣ ପୂର୍ବ ଥର ଆସିଥିଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ମେଡିକାଲକୁ ସେଠିକି ଉଠେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯୋଉଟା ଆସିପାରିନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ 20 ତାରିଖ ହେଇପାରିନି ଏବେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁରନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ବହୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି 7 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିକି ସେ ବିଭାଗ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ସେ ଆସନ୍ତି ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ମେଡିକାଲର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି ବାକି ସେ ଉପରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଥିଲେ ଏଡିଏମ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ସିଡିଏମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଏଡିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଶୁଣିବା ମୋ ପାଖକୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆସିଲା ଯୋଉମାନେ ମେଲ ୱାର୍କର ଏବଂ ଫିମେଲ ୱାର୍କର ସେମାନଙ୍କର ଡିପିସି ଥିଲା ଡିପିସି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା ଯାହା ରଖିଥିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା କଣ ନା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇନଥିବେ ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ଡିପିସିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ମତେ ଯୋଉ ଲିଖିତ ଆସିଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି 10 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରମୋସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଇନଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବମିଟ କରିନଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ 8-9 ଜଣଙ୍କୁ 10 ଜଣରୁ 12 ଜଣ କେତେ ଏମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଦୁର୍ନୀତିର କଥା ଆସିଲା ଏବଂ ମତେ ଯାହା ଜଣା କହିଲେ ଯେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗା ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ନ ଦେଇପାରିବା କାରଣରୁ ଏକଥା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ରିଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ବାବୁ କୋଉ ବେସିସରେ ତମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଲ ନାହିଁ ପ୍ରମୋସନ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଲେଖୁନା ଥିଲା କି ନା ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲନି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେଲ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଇମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ଫାଇଲ କାଢିକି ଦେଖେଇଲେ ନା ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାପରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରମୋସନ ଦେଲ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଏ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ନା ହଁ କିଏ ଏ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନା ଆଜ୍ଞା ଏ 4-5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଏ ଦାୟୀ ନା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ଥିଲେ କ୍ଲାର୍କ କି ପଲେଇ ତ ତୁମେ ତାର କ'ଣ ତା ଉପରେ କ'ଣ ନା ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ କର ଯିଏ ଦୋଷୀ ତୁମେ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବ କହିଲେ କର ମୁଁ ତ କାହାକୁ କହିନି ଯେ ତୁମେ କର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ସିଡିଏମ୍କୁ ତୁମେ ଆଜି ସିଟ୍ ଛାଡିକି ପଳାଅ ସିଡିଏମ୍ ପଳେଇବ କି ତମେ ଆଜି ରିଜାଇନ୍ କରିଦିଅ ତୁମେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେବ କି ଯଦି ତୁମେ ଦୋଷୀ ହେଇଥିବ ତୁମେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଯିଏ ମୁଁ ତ କହିଛି କେହି ବି କ୍ଷମା ପାଇପାରିବେନି ଆମର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରରେ କୌଣସି ଦୋଷୀ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏଠି ମୁଳି ତାଙ୍କର ରହିଛି ସେ ଭାବନା ରହିଛି ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିଲି ଏଇ ସିଡିଏମ୍ କୁଆଡେ ନେଇକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଫିସ ସେ ଯୋଉ ଥିଲେ କ୍ଲାର୍କ ସେ ସିନସିୟର ଅନେଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ତାକୁ କଲି ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ନୁହେଁ ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଚାପ ଦେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିବ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ତା ଉପରେ ମୋର ଏଇଟା କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଲା ଭାଇ ତମେ ନିଜେ କହିଲ ତମେ ନିଜେ କରୁଛ ମୁଁ ତ କରିନି ଆଉ ତୁମେ ଫେର ନିଜେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛ ତା ମାନେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ ଜିଲ୍ଲା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସିଡିଏମ୍ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ସିଏ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଘୋଟ ଗୋଡେଇବାକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଦେବ ତେଣୁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦେଇଦେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ସିଏ ମତେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ
ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଡିଏମ୍ ଥିଲେ ପଚାରିଲି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏକଥା ସତ ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଏଡିଏମ୍ କଣ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସତ ସତ୍ୟଟା ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଚୁର କରିବ ଆଉ ସେନାଜାରୀ କରିବ ଏ ସରକାରରେ ତ ଚଳିବନି ତେଣୁ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିବ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ये सीधासख जमी देखते प्रतिक्रिया शुणुले डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र जो प्रतिक्रिया शुणुले सीधासख प्रतिक्रिया रखुले ये सरकार रे दुर्नीति चलिब नहीं दुर्नीति कले सीधासख कार्यानुष्ठान नियाजिब आज जो भाव में एठारे समस्त अधिकारी सहित जिला प्रशासन जो अधिकारी सहित जिलापाल उपस्थित थे समस्त सहित आलोचना कर त्वरान्वित कर कार्य को आगक नि जिलार विकास को देखा ताकू नहीं आलोचना होती बारिपदार कैमेरा पर्सन हरिकृष्ण पात्र रंजन कुमार दास अर्गस न्यूज जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।